السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صاحب المنة والجود والكرم المعهود، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وإمامنا سيدنا محمد الحامد المحمود وعلى آله وأصحابه الركع السجود. Tamu yang mulia kita Dr. Al-Habib Muhdar bin Ali Al-Darus, beliau memulai dengan mengucap segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki akan kenikmatan dan juga pemberian, zat yang maha pemurah, dan juga salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para keluarganya dan para sahabatnya ila yaumil qiyamah. سمعنا هذه المناقب المباركة لأم المؤمنين وزوج سيد المرسلين السيدة العفيفة العالمة الصالحة الكريمة سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Barusan telah kita mendengarkan akan manakib seorang perempuan yang penuh keberkahan bagi seorang perempuan yang luar biasa, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang sangatlah mulia, yang menjaga dirinya dari hal yang haram, dan juga sosok orang yang sangat dihormati, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. أول زوج لرسول الله، istri pertama bagi Rasulullah, ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، dan bahkan tidak pernah menduakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. وكان كثير الاحترام لها، Dan Rasulullah paling banyak memberikan penghormatan, sangatlah menghormati bagi Sayyidah Khadijah. وكان أولاده منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Dan anak-anak Rasulullah pun beliau dapatkan dari Sayyidah Khadijah, إلا إبراهيم، kecuali Sayyidina Ibrahim. فكان أولاد النبي وذرية النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة الكبرى. Maka dari itu anak-anak Rasulullah dan keturunan beliau, zuriat beliau itu dari Sayyidah Khadijah. وقيل أن السيدة فاطمة الزهراء شبيهة بأمها السيدة خديجة. Dikatakan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, beliau adalah sosok orang yang paling mirip dengan ibu beliau Sayyidah Khadijah. ولهذا كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، يحب السيدة فاطمة. Oleh sebab itulah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, karena apa? Orang yang paling mirip dengan Rasulullah. وعاشت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها باحترام في بيت رسول الله. Sayyidah Khadijah, beliau di saat membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya, di dalam rumah tangganya, sangat menghormati dan sangat penuh memuliakan Rasulullah. لا ترفع صوتها فوق صوت رسول الله. Tidak pernah beliau mengangkat suara, mengeraskan suara di atas suara Rasulullah. ولا يوجد في بيتها منازعة. Bahkan tidak didapat di dalam rumah tangga beliau akan perkelahian atau permasalahan. بل كانت مطيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورها. Bahkan beliau sosok orang yang sangat taat kepada Rasulullah SAW di dalam seluruh perintah atau suruh. وأخرج لنا الإمام أحمد في مسنده حديثا بشارة من رب العزة سبحانه وتعالى للسيدة خديجة. Sayyidina Al-Imam Ahmad, beliau ada menyebutkan suatu hadis yang mana ini sebagai bisyarah atau kabar gembira yang luar biasa untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dari Allah Subhanahu wa taala. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس لوحده.
Waktu itu Rasulullah duduk sendirian. فجاء إليه جبريل Kemudian datang Jibril kepada beliau. قال يا محمد Katanya, wahai Muhammad, هذه خديجة ستأتي إليك الآن ini Sayyidah Khadijah bakal sebentar lagi datang ke tempatmu. ومعها إناء فيه إيدام Dan dalam keadaan membawa wadah yang isinya makan وطعام dan makanan dan juga kuah. فإذا دخلت عليك فاقرأها السلام من رب العزة سبحانه وتعالى. Kalau inya sampai ke tempatmu, maka berikan salam sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala yang bernama Salam. ومني Dan juga dariku. وبشرها ببيت من قصب في الجنة. Dan beri kabar gembira bahwa beliau mendapatkan rumah daripada qasobin dari mutiara dan nur. وقيل أنه اللؤلؤ المجوف. Ada dikatakan dari lu'lu artinya mutiara yang mujawwaf itu kita mengkilat. الحقيقة هكذا جاء وصفه لكن كيف نتخيله؟ كيف حقيقته؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هو بس هكذا نتخيل نحن أنه من هذا اللؤلؤ ومن هذا الأحجار الكريمة، لكن حقيقة الشيء لا يستطيع الإنسان أن يتخيله أو أن يصل إلى حقيقته. Ini cuma sekedar gambaran yang kita hayalkan. Kita bayang-bayangkan bagaimana keindahan di dalam situ. Nantinya, ini mungkin terbuat dari mutiara, karena kita membayangkan bagaimana mahalnya dan luar biasanya mutiara, maka inilah yang mungkin puncak kita sifatkan dari hal yang baik. Adapun hakikat di dalamnya itu kada karena seperti mana dikatakan mala'inun ra'at, di dalam surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga tidak pernah sesuatu yang terlintas di dalam hati. Al-qusur katsira fil jannah. Istana-istana banyak di dalam surga. Wahya 'azimah. Dan besar, luar biasa. Lakin bait as-sayyidah Khadijah khas. Tapi rumahnya Sayyidah Khadijah itu khusus. A'zam min al-buyut al-ukhra. Paling besar dan paling mewah daripada rumah-rumah yang lain. ثم قال له يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الصخب الصوت المرتفع، كانت لا ترفع صوتها في بيت رسول الله، والنصب التعب والمشاكل. هذا بيت ليس فيه نصب وليس فيه رفع صوت، لا هكذا كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفع صوتها وليس في بيتها مشاكل. جازأها الله تعالى بالعمل الدنيوي بثواب يوم القيامة أعظم وأفضل. Tadi kan dikatakan bahwa di antara bisyarah atau kabar gembira yang diberikan kepada Sayyidah Khadijah bahwa beliau disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah, yang mana rumah ini di dalamnya itu la nasaba fihi wala sakhab, artinya tidak ada kebisingan, artinya dan juga tidak ada kecapean di dalamnya itu. Ini adalah, kata beliau, menjelaskan bagaimana keadaan Sayyidah Khadijah di waktu di dunia. Beliau orang yang tidak pernah sama sekali mengangkat suara daripada suara Rasulullah SAW. Makanya Allah Ta'ala berikan juga sesuai. Makanya di dalam rumah yang Allah Ta'ala siapkan di dalam surga tidak ada kebisingan. Dan juga tidak ada kelapahan di dalamnya itu karena bagaimana beliau berkhidmatnya kepada Rasulullah SAW. Maka seperti itulah, kata beliau, kita pun akan menuai dengan sesuai dengan apa yang kita gawi di dalam dunia ini. وهكذا لابد أن تكون بيوت المسلمين. Dan hendaklah seperti ini jasidin rumah-rumah orang muslim. لابد نساء المسلمين يدرسون سيرة السيدة خديجة. Harus jasidin jangan kada bagi bebinian itu mempelajari akan manakib sejarahnya Sayyidah Khadijah. حتى تعلم المرأة
كيف تتعامل مع زوجها supaya tahu binian kayak apa muamalah dengan si laki. وترى كيف أنفقت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مالها كله من أجل الدعوة إلى الله. Dan supaya melihat bagaimana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau menginfakkan, mengeluarkan seluruh harta beliau untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أليس هذا معنى أن الرجل يقول للمرأة هات الفلوس لأن سيدة خديجة تعطي النبي، إنما سيدة خديجة تعطي الدعوة، تعطي الإسلام. الواجب الرجل ينفق على المرأة وإن كانت غنية. يقول الفقهاء لا يلزم المرأة أن تنفق ولو كانت غنية، الواجب النفقة على الرجل ولو كان فقيرا. Jadi jisidin jangan dikira nih mendengar Fina Usti, Masya Allah ya Sayyidah Khadijah nang menamfakahi Rasulullah. Berarti apa? Karena mun bini, bisi bini aja berarti bini harus yang menafkahi. Bini harus mengorbankan, mengeluarkan duit. Lakian bang kado saja. Ini aja menakib Sayyidah Khadijah kan. Kayak itu bang. Ini salah. Jangan kayak itu jisidin memikirkan. Kalau itu pikirkan kayak itu jisidin. Ini apa? Tetap bagaimanapun sesuai dengan syariat. Ini Sayyidah Khadijah ini apa? Sidin mengeluarkan harta beliau itu bukan untuk Rasulullah, tapi untuk dakwah. Untuk dakwah, bukan untuk Rasulullah. Untuk dakwahnya Rasulullah. Nah, bukan ke Rasulullahnya langsung. Ini untuk dakwah Rasulullah. Nah, makanya apa? Kalau di dalam hukum bagaimanapun si laki tetap wajib, yang memberikan nafkah itu tetap wajib si laki. Bagaimanapun bini sugihnya tetap kada wajib mengeluarkan nafkah. Laki bagaimanapun susahnya tetap wajib mengeluarkan nafkah. ولا بأس إذا كانت مرأة غنية تريد أن تساعد في مجلس زوجها في العلم، في طلبة العلم، لا بأس أن تنفق. ولو أرادت هي أن تعطي زوجها مال لا بأس. إذا هي تريد أن تعطي لا بأس، لكن لا تلزم من قبل الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم السيدة خديجة، إنما هي بنفسها أعطت رسول الله حتى نفد مالها، حتى نفد، ولم يبقى عندها شيء. ولو أراد رسول الله روحها لأعطته إياه. Kecuali yang binian itu yang hendak mengeluarkan, artinya nah ini duit ulunnya pakai habian agan majelis pian, misalkan agan pengajian pian. Ini beda ceritanya. Karena apa? Memang dari dirinya. Kalau mewajibkan, melazimakan ikam harus apa? Menafkahi aku. Nah, ini yang salah. Ini yang apa? Kada boleh. Kalau yang biniannya nang hendak kada apa? Seperti Sayyidah Khadijah. Rasulullah kada pernah meminta, kada pernah melazimi, kada pernah apa? Mewajibkan. Tapi Sayyidah Khadijah sendirilah yang mau, yang ingin membantu Rasulullah SAW mengeluarkan dengan apa yang ada beliau miliki sampai habis, sampai semua harta beliau habis. Bahkan kata beliau apa? Kalau nyawa ulun ya apa bermanfaat kawa untuk diserahkan, ulun serahkan lawan nyawa-nyawa. Nah, ini apa? Ini artinya dari biniannya. Kalau bukannya apa dari mewajibkan. وبقي المحبة، بقيت المحبة بين نبينا محمد والسيدة خديجة، ورسول الله في قلبه محبة السيدة خديجة حتى بعد موتها. كان يذكرها بالطيب، وكان يذكرها بالذكر الحسن، وكان يمدحها صلى الله عليه وسلم. Yang tertinggal di dalam diri mereka adalah masalah kecintaan. Bagaimana kecintaan mereka satu sama lain. Bahkan Rasulullah SAW, bagaimana cinta besarnya cinta beliau kepada Sayyidah Khadijah. Di saat Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia pun tetap beliau ceritakan, tetap beliau mengingat akan Sayyidah Khadijah. ومرة من المرات ذكر النبي السيدة خديجة أمام السيدة عائشة، حصلت الغيرة من السيدة عائشة. ايش تريد بهذه عجوز ماتت خلاص، عجوز ماتت، ايش بغيت منها؟ قد أبدلك الله خيرا منها. تقصد من؟
تقصد نفسها؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. Keseringannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Sayyidah Khadijah. Pernah kejadian ya di saat beliau menceritakan Sayyidah Khadijah di hadapan Sayyidatuna Aisyah, timbullah yang perasaan cemburu. Ya, apa pian jala apa yang pian kisahkan pian sambat Khadijah terus orang tua itu sudah mati, apa pulang Allah Ta'ala sudah menggantikan pian yang lebih baik daripadanya. Yang dimaksudnya apa? Ulun, artinya lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Makanya Rasulullah SAW di saat mendengar ucapan Sayyidatuna Aisyah langsung marah. Kata Rasulullah, demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak bakalan pernah Allah yang ada seseorang yang kawak menggantikan Sayyidah Khadijah. ثم ذكر مناقب السيدة خديجة أمام السيدة عائشة. Kemudian Rasulullah ceritakan pun bagaimana kehidupan Sayyidah Khadijah di hadapan Sayyidatuna Aisyah. قال لقد نصرتني عندما خذلني الناس. Kata beliau, dia telah menolongku di saat orang menyakitiku. أي أنها قامت معي في الدعوة إلى الله. Artinya apa? Dia mau berdiri bersamaku di dalam melaksanakan dakwah. كانت خير معين السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. Karena Sayyidah Khadijah adalah sosok orang yang paling baik, paling luar biasa di dalam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والحاصل كان رسول الله يكرم حتى كل من عرفته السيدة خديجة إكراما للسيدة خديجة. Bahkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati, memuliakan kepada orang yang pernah ada hubungan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. وجاءت مرأة عجوز إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لما رآها فرح. Ada seorang perempuan yang tua datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah melihat perempuan ini, beliau langsung senang luar biasa. وكان مسرور. Di saat itu terlihat, kita tahu bagaimana bila Rasulullah SAW dalam keadaan senang. قال لهذه المرأة كيف حالكم؟ Langsung Rasulullah menanya bagaimana keadaan pian, كيف أنتم؟ bagaimana diri pian. فرأت السيدة عائشة هذا الفرح من النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة. من هذه المرأة يا رسول الله؟ Sayyidatuna Aisyah melihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam menyambut dalam keadaan senang yang luar biasa. Lalulah situ mulai melihat, siapa ya Rasulullah ini? قال هذه امرأة كانت تأتينا أيام خديجة. ما كنا في مكة كانت تأتي إلى البيت تعرف خديجة وصاحبة خديجة. أنا الآن أتذكر وجه خديجة وأتذكر أيام خديجة لما رأيت هذه المرأة فصلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عن أمنا السيدة خديجة وجعلنا معهم إن شاء الله في القيامة يا رب العالمين وفي الجنة بأعلى الجنة يا الله. Kata Rasulullah SAW, ini perempuan adalah orang yang dulu waktu kami masih di Mekah dengan Sayyidah Khadijah pernah datang ke tempat kami. Sering datang ke tempat kami. Dia orang yang berteman dengan Sayyidah Khadijah. Makanya di saat aku melihat wajahnya langsung teringat dengan Sayyidah Khadijah semua. Ini semua langsung mengingatkan diriku, kata beliau, dengan kehidupan momen-momen waktu bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kata beliau. Makanya beliau di saat itulah memuliakan akan perempuan ini karena ada hubungan sekalipun ini orangnya berteman dengan Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan, kata beliau, kita semua bisa dihalau nanti di padang mahsyar dan di dalam surga bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. فنسأل الله بحرمة سيدتنا خديجة أن يفرج عن المسلمين يا الله. Mudah-mudahan dengan berkat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha Allah Ta'ala lapangkan bagi semua orang-orang muslim. آمين اللهم آمين. اللهم إنا نسألك بالسيدة خديجة Amin.
والسيدة فاطمة والسيدة عائشة وأزواج رسول الله. ونسألك اللهم بنبيك الأكرم وحبيبك الأعظم سيدنا ومولانا محمد وأهل بيت سيدنا محمد وصحابة سيدنا محمد والصالحين من أمة سيدنا محمد، يا الله يا كريم يا رحيم، أن تفرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا غير آجل. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج علينا والمسلمين فرجا عاجلا غير آجلا. اللهم يا كريم يا رحيم يا ودود يا صاحب الجود المعهود، نسألك بنبيك المصطفى إمام كل مولود أن تتكرم علينا يا الله بنظرة من عندك تصلح الحال وتبلغنا الآمال. يا كريم يا متعال يا الله يا رحيم يا رحمن يا صاحب القدرة يا صاحب العزة، اللهم فرج على إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عليهم فرجا عاجلا غير آجلا. اللهم واصلح شؤون المسلمين، اللهم وانظر إلى المسلمين، اللهم وانظر إلى شامنا ويمننا وشرقنا وغربنا وجميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واحفظ اللهم هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين، وأعد اللهم علينا من بركات أوليائها وصالحيها ما تكون لنا دخرا في هذه الحياة وبعد الموافاة. يا الله يا الله يا الله، يا من لا يدعى بهذا الاسم أحد سواه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.